Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط للجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية
بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو ليتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuf di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. طيران فقاها يا
Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط للجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu, pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien.
Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. طيران Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات
واشغال ايضا جيش الاحتلال الاسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقه في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومه النوعيه، هناك التصاعد ايضا في خسائر الاحتلال الاسرائيلي، والاحتلال الاسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره. وايضا هناك ايضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الاسرائيلي والضغط للجبهه الداخليه بانهاء الحرب على قطاع غزه اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العمليه النوعيه، اولا بالتكتيك، وطبعا الاستفاده المثلى من الاستخدام الامثل للارض والطبيعه الجغرافيه الموجوده. وواضح انه كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح انه هذه العمليه تتم من خلال دراسه وحقيقه عقليه وقياده قساميه تدير هذه المعركه، وهذا يؤكد انه القياده والسيطره ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدره. اليوم نحن نشاهد الان اولا قياده تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك ايضا انفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركه. واضح ان القسام لديها قدره وامكانيه في موضوع الانفاق وتنوع هذه الانفاق، وايضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بدايه المعركه، وما زالت القسام عبوات شواظ، وايضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص. وهذا يؤكد انه كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في اطار الصناعه، في اطار التصنيع العسكري والاستفاده المثلى من الامكانات المتاحه، وخاصه الهندسه العكسيه بالاستفاده من الصواريخ التي لم تنفجر. الامر الاهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقليه قساميه فذه في اداره هذه العمليات من خلال حقيقه التكتيك المدروس من بدايه العمليه وليس انتهاء بهذه العمليه. واضح انه تكتيك هذه العمليه اولا يبدا بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، ايضا الاحتمالات الموجوده بالاليات المتقدمه، نوع هذه الاليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuf di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sistem pertahanan udara Iran berhasil memojokkan serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط للجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري
والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو ليتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuf di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. طيران فراحة يا
Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط للجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu, pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien.
Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. طيران Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات
واشغال ايضا جيش الاحتلال الاسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقه في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومه النوعيه، هناك التصاعد ايضا في خسائر الاحتلال الاسرائيلي، والاحتلال الاسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره. وايضا هناك ايضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الاسرائيلي والضغط للجبهه الداخليه بانهاء الحرب على قطاع غزه اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العمليه النوعيه، اولا بالتكتيك وطبعا الاستفاده المثلى من الاستخدام الامثل للارض والطبيعه الجغرافيه الموجوده، وواضح انه كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح انه هذه العمليه تتم من خلال دراسه وحقيقه عقليه وقياده قساميه تدير هذه المعركه، وهذا يؤكد ان القياده والسيطره ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدره. اليوم نحن نشاهد الان اولا قياده تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك ايضا انفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركه، وواضح ان القسام لديها قدره وامكانيه في موضوع الانفاق وتنوع هذه الانفاق، وايضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بدايه المعركه، وما زالت القسام عبوات شواظ، وايضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد انه كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في اطار الصناعه، في اطار التصنيع العسكري والاستفاده المثلى من الامكانات المتاحه، وخاصه الهندسه العكسيه بالاستفاده من الصواريخ التي لم تنفجر. الامر الاهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقليه قساميه فذه في اداره هذه العمليات من خلال حقيقه التكتيك المدروس من بدايه العمليه وليس انتهاء بهذه العمليه. واضح انه تكتيك هذه العمليه اولا يبدا بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، ايضا الاحتمالات الموجوده بالاليات المتقدمه، نوع هذه الاليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuf di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sistem pertahanan udara Iran berhasil memojokkan serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط للجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري
تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو ليتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuf di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri.
Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط للجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu, pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg.
Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. طيران Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات
وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات وإشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره. وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط للجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة. وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة. واضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص. وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya.
Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan, namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran, sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis, bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan, menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. طيران Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط للجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو،
هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة. واضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص. وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو ليتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuf di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu.
Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط للجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu, pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati
ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya, Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuf di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. طيران فقاها يا Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur.
Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط للجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu, pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya, Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar.
Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط للجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا باللي
بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة. وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت لدى الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة. واضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص. وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuf di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat.
Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontra-intelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط للجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات،
من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو ليتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel.
Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط للجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu, pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien.
Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. طيران Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات
واشغال ايضا جيش الاحتلال الاسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقه في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومه النوعيه، هناك التصاعد ايضا في خسائر الاحتلال الاسرائيلي، والاحتلال الاسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره. وايضا هناك ايضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الاسرائيلي والضغط للجبهه الداخليه بانهاء الحرب على قطاع غزه اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العمليه النوعيه، اولا بالتكتيك وطبعا الاستفاده المثلى من الاستخدام الامثل للارض والطبيعه الجغرافيه الموجوده، وواضح انه كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح انه هذه العمليه تتم من خلال دراسه وحقيقه عقليه وقياده قساميه تدير هذه المعركه، وهذا يؤكد انه القياده والسيطره ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدره. اليوم نحن نشاهد الان اولا قياده تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك ايضا انفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركه، وواضح ان القسام لديها قدره وامكانيه في موضوع الانفاق وتنوع هذه الانفاق، وايضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بدايه المعركه، وما زالت القسام عبوات شواظ، وايضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد انه كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في اطار الصناعه، في اطار التصنيع العسكري والاستفاده المثلى من الامكانات المتاحه، وخاصه الهندسه العكسيه بالاستفاده من الصواريخ التي لم تنفجر. الامر الاهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقليه قساميه فذه في اداره هذه العمليات من خلال حقيقه التكتيك المدروس من بدايه العمليه وليس انتهاء بهذه العمليه. واضح انه تكتيك هذه العمليه اولا يبدا بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، ايضا الاحتمالات الموجوده بالاليات المتقدمه، نوع هذه الاليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuf di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sistem pertahanan udara Iran berhasil memojokkan serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. طيران Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط للجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري
والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو ليتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuf di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. طيران فراها يا
Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط للجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu, pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg.
Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuf di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. طيران Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات
وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات وإشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره. وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط للجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة. وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة. واضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص. وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya.
Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan, namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran, sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis, bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan, menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. طيران Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط للجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو،
هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة. واضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص. وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو ليتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuf di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu.
Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. طيران فقاها يا Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط للجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel.
Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuf di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. طيران Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion.
Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط للجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu, pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya, Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. طيران Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط الجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا باللي
بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة. وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت لدى الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة. واضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص. وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat.
Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontra-intelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط للجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات،
من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو ليتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuf di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. طيران Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel.
Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط للجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu, pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien.
Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuf di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. طيران Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات
واشغال ايضا جيش الاحتلال الاسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقه في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومه النوعيه، هناك التصاعد ايضا في خسائر الاحتلال الاسرائيلي، والاحتلال الاسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره. وايضا هناك ايضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الاسرائيلي والضغط للجبهه الداخليه بانهاء الحرب على قطاع غزه اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العمليه النوعيه، اولا بالتكتيك وطبعا الاستفاده المثلى من الاستخدام الامثل للارض والطبيعه الجغرافيه الموجوده، وواضح انه كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح انه هذه العمليه تتم من خلال دراسه وحقيقه عقليه وقياده قساميه تدير هذه المعركه، وهذا يؤكد انه القياده والسيطره ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدره. اليوم نحن نشاهد الان اولا قياده تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك ايضا انفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركه، وواضح ان القسام لديها قدره وامكانيه في موضوع الانفاق وتنوع هذه الانفاق، وايضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بدايه المعركه، وما زالت القسام عبوات شواظ، وايضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد انه كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في اطار الصناعه، في اطار التصنيع العسكري والاستفاده المثلى من الامكانات المتاحه، وخاصه الهندسه العكسيه بالاستفاده من الصواريخ التي لم تنفجر. الامر الاهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقليه قساميه فذه في اداره هذه العمليات من خلال حقيقه التكتيك المدروس من بدايه العمليه وليس انتهاء بهذه العمليه. واضح انه تكتيك هذه العمليه اولا يبدا بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، ايضا الاحتمالات الموجوده بالاليات المتقدمه، نوع هذه الاليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sistem pertahanan udara Iran berhasil memojokkan serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط للجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري
والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو ليتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuf di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. طيران فراحة يا
Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط للجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu, pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien.
Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. طيران Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات
واشغال ايضا جيش الاحتلال الاسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقه في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومه النوعيه، هناك التصاعد ايضا في خسائر الاحتلال الاسرائيلي، والاحتلال الاسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره. وايضا هناك ايضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الاسرائيلي والضغط للجبهه الداخليه بانهاء الحرب على قطاع غزه اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العمليه النوعيه، اولا بالتكتيك وطبعا الاستفاده المثلى من الاستخدام الامثل للارض والطبيعه الجغرافيه الموجوده، وواضح انه كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح انه هذه العمليه تتم من خلال دراسه وحقيقه عقليه وقياده قساميه تدير هذه المعركه، وهذا يؤكد انه القياده والسيطره ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدره. اليوم نحن نشاهد الان اولا قياده تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك ايضا انفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركه، وواضح ان القسام لديها قدره وامكانيه في موضوع الانفاق وتنوع هذه الانفاق، وايضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بدايه المعركه، وما زالت القسام عبوات شواظ، وايضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد انه كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في اطار الصناعه، في اطار التصنيع العسكري والاستفاده المثلى من الامكانات المتاحه، وخاصه الهندسه العكسيه بالاستفاده من الصواريخ التي لم تنفجر. الامر الاهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقليه قساميه فذه في اداره هذه العمليات من خلال حقيقه التكتيك المدروس من بدايه العمليه وليس انتهاء بهذه العمليه. واضح انه تكتيك هذه العمليه اولا يبدا بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، ايضا الاحتمالات الموجوده بالاليات المتقدمه، نوع هذه الاليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sistem pertahanan udara Iran berhasil memojokkan serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. طيران Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط للجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري
والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو ليتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. طيران فقاها يا
Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط للجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu, pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg.
Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. طيران Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات
وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات وإشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره. وأيضا هناك تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط للجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة. وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة. وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص. وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya.
Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan, namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran, sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis, bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan, menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط للجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو،
هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة. واضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص. وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو ليتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuf di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu.
Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط للجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel.
Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. طيران Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion.
Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط للجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu, pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya, Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah pangkalan udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. طيران Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط للجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا باللي
بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة. وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت لدى الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة. وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص. وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat.
Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontra-intelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط للجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات،
من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو ليتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel.
Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط للجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu, pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien.
Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. طيران Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات
واشغال ايضا جيش الاحتلال الاسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقه في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومه النوعيه، هناك التصاعد ايضا في خسائر الاحتلال الاسرائيلي، والاحتلال الاسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره. وايضا هناك تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الاسرائيلي والضغط للجبهه الداخليه بانهاء الحرب على قطاع غزه اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العمليه النوعيه، اولا بالتكتيك وطبعا الاستفاده المثلى من الاستخدام الامثل للارض والطبيعه الجغرافيه الموجوده، وواضح انه كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح انه هذه العمليه تتم من خلال دراسه وحقيقه عقليه وقياده قساميه تدير هذه المعركه، وهذا يؤكد انه القياده والسيطره ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدره. اليوم نحن نشاهد الان اولا قياده تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك ايضا انفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركه، وواضح ان القسام لديها قدره وامكانيه في موضوع الانفاق وتنوع هذه الانفاق، وايضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بدايه المعركه، وما زالت القسام عبوات شواظ، وايضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص. وهذا يؤكد انه كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في اطار الصناعه، في اطار التصنيع العسكري والاستفاده المثلى من الامكانات المتاحه، وخاصه الهندسه العكسيه بالاستفاده من الصواريخ التي لم تنفجر. الامر الاهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقليه قساميه فذه في اداره هذه العمليات من خلال حقيقه التكتيك المدروس من بدايه العمليه وليس انتهاء بهذه العمليه. واضح انه تكتيك هذه العمليه اولا يبدا بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، ايضا الاحتمالات الموجوده بالاليات المتقدمه، نوع هذه الاليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sistem pertahanan udara Iran berhasil memojokkan serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. طيران Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط للجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري
والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو ليتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. طيران فقاها يا
Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط للجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu, pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg.
Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات
وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات وإشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط للجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya.
Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan, namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran, sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis, bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan, menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط للجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو،
هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة. واضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص. وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو ليتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu.
Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط للجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel.
Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. طيران Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion.
Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يحكي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط للجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو ليتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu, pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya, Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah pangkalan udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. طيران Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط للجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا باللي
بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة. وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت لدى الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة. وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص. وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat.
Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontra-intelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط للجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات،
من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو ليتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. Iran. Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel.
Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط للجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu, pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg.
Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات
وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات وإشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط للجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت لدى الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya.
Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan, namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran, sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis, bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan, menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط للجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو،
هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة. واضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص. وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو ليتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu.
Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. طيران فقاها يا Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط الجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu, pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati
ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. طيران Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur.
Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط للجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu, pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya, Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah pangkalan udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. طيران Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط الجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا باللي
بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة. وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت لدى الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة. وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص. وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat.
Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontra-intelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. طيران Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط للجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات،
من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو ليتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel.
Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط للجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu, pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien.
Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. طيران Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات
واشغال ايضا جيش الاحتلال الاسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقه في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومه النوعيه، هناك التصاعد ايضا في خسائر الاحتلال الاسرائيلي، والاحتلال الاسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره. وايضا هناك تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الاسرائيلي والضغط للجبهه الداخليه بانهاء الحرب على قطاع غزه اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العمليه النوعيه، اولا بالتكتيك وطبعا الاستفاده المثلى من الاستخدام الامثل للارض والطبيعه الجغرافيه الموجوده، وواضح انه كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح انه هذه العمليه تتم من خلال دراسه وحقيقه عقليه وقياده قساميه تدير هذه المعركه، وهذا يؤكد ان القياده والسيطره ما زالت لدى الكتائب القسام لديها القدره. اليوم نحن نشاهد الان اولا قياده تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك ايضا انفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركه، وواضح ان القسام لديها قدره وامكانيه في موضوع الانفاق وتنوع هذه الانفاق، وايضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بدايه المعركه، وما زالت القسام عبوات شواظ، وايضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص. وهذا يؤكد انه كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في اطار الصناعه، في اطار التصنيع العسكري والاستفاده المثلى من الامكانات المتاحه، وخاصه الهندسه العكسيه بالاستفاده من الصواريخ التي لم تنفجر. الامر الاهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقليه قساميه فذه في اداره هذه العمليات من خلال حقيقه التكتيك المدروس من بدايه العمليه وليس انتهاء بهذه العمليه. واضح انه تكتيك هذه العمليه اولا يبدا بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، ايضا الاحتمالات الموجوده بالاليات المتقدمه، نوع هذه الاليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sistem pertahanan udara Iran berhasil memojokkan serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط للجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري
تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو ليتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri.
Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط للجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu, pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg.
Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية
من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط للجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil memojokkan serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. طيران فقاها يا Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط الجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت لدى الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري
والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو ليتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. طيران فقاها يا
Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط للجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu, pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg.
Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات
وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط للجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya.
Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan, namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran, sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis, bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan, menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. طيران Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يحكي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط للجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو،
هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة. واضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص. وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو ليتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu.
Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. طيران Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط الجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu, pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati
ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur.
Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط للجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu, pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya, Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar.
Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. طيران فقاها يا Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط الجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا باللي
بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة. وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت لدى الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة. واضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص. وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu, pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya, Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan, namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran, sementara pertahanan udara merespon dengan cepat.
Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط الجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات،
من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو ليتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel.
Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط للجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu, pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg.
Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. طيران Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات
وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط للجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya.
Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan, namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran, sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis, bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan, menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط الجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو،
هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة. واضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص. وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو ليتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu.
Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. طيران فقاها يا Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط الجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu, pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati
ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuf di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. طيران فقاها يا Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur.
Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط للجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu, pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya, Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah pangkalan udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط الجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا باللي
بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة. وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت لدى الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة. واضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص. وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu, pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya, Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan, namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran, sementara pertahanan udara merespon dengan cepat.
Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط الجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات،
من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو ليتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel.
Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط الجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت لدى الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu, pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien.
Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات
واشغال ايضا جيش الاحتلال الاسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقه في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومه النوعيه، هناك التصاعد ايضا في خسائر الاحتلال الاسرائيلي، والاحتلال الاسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره. وايضا هناك ايضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الاسرائيلي والضغط للجبهه الداخليه بانهاء الحرب على قطاع غزه اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العمليه النوعيه، اولا بالتكتيك وطبعا الاستفاده المثلى من الاستخدام الامثل للارض والطبيعه الجغرافيه الموجوده، وواضح انه كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح انه هذه العمليه تتم من خلال دراسه وحقيقه عقليه وقياده قساميه تدير هذه المعركه، وهذا يؤكد ان القياده والسيطره ما زالت لدى الكتائب القسام لديها القدره. اليوم نحن نشاهد الان اولا قياده تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك ايضا انفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركه، وواضح ان القسام لديها قدره وامكانيه في موضوع الانفاق وتنوع هذه الانفاق، وايضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بدايه المعركه، وما زالت القسام عبوات شواظ، وايضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص. وهذا يؤكد انه كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في اطار الصناعه، في اطار التصنيع العسكري والاستفاده المثلى من الامكانات المتاحه، وخاصه الهندسه العكسيه بالاستفاده من الصواريخ التي لم تنفجر. الامر الاهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقليه قساميه فذه في اداره هذه العمليات من خلال حقيقه التكتيك المدروس من بدايه العمليه وليس انتهاء بهذه العمليه. واضح انه تكتيك هذه العمليه اولا يبدا بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، ايضا الاحتمالات الموجوده بالاليات المتقدمه، نوع هذه الاليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sistem pertahanan udara Iran berhasil memojokkan serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontraintelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك أيضا تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط الجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري
والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو ليتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontra-intelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. طيران فراحة يا
Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط للجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت عند الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu, pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg.
Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam dua. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuf di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontra-intelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. Thailand. Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات
وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط الجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت لدى الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya.
Selain itu, pangkalan militer Tanuk di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan, namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran, sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis, bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan, menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontra-intelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. Thailand. Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط الجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت لدى الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو،
هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة. واضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص. وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuf di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontra-intelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu.
Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. طيران فقاها يا Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط الجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت لدى الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu, pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati
ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuf di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontra-intelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. Thailand. Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur.
Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط الجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت لدى الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu, pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya, Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah pangkalan udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuf di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontra-intelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. Thailand. Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط الجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا باللي
بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة. وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت لدى الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة. وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص. وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو ليتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuf di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat.
Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontra-intelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. Iran. Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط الجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت لدى الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات،
من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو ليتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuf di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontra-intelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. Iran. Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel.
Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره، وأيضا هناك تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الإسرائيلي والضغط الجبهة الداخلية بإنهاء الحرب على قطاع غزة اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العملية النوعية، أولا بالتكتيك وطبعا الاستفادة المثلى من الاستخدام الأمثل للأرض والطبيعة الجغرافية الموجودة، وواضح أن كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح أن هذه العملية تتم من خلال دراسة وحقيقة عقلية وقيادة قسامية تدير هذه المعركة، وهذا يؤكد أن القيادة والسيطرة ما زالت لدى الكتائب القسام لديها القدرة. اليوم نحن نشاهد الآن أولا قيادة تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك أيضا أنفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركة، وواضح أن القسام لديها قدرة وإمكانية في موضوع الأنفاق وتنوع هذه الأنفاق، وأيضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بداية المعركة وما زالت القسام عبوات شواظ، وأيضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص، وهذا يؤكد أن كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في إطار الصناعة، في إطار التصنيع العسكري والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، وخاصة الهندسة العكسية بالاستفادة من الصواريخ التي لم تنفجر. الأمر الأهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقلية قسامية فذة في إدارة هذه العمليات من خلال حقيقة التكتيك المدروس من بداية العملية وليس انتهاء بهذه العملية. واضح أنه تكتيك هذه العملية أولا يبدأ بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، أيضا الاحتمالات الموجودة بالآليات المتقدمة، نوع هذه الآليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu, pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien.
Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuf di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontra-intelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. Iran. Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih menyembunyikan senjata terkuatnya. Ia menyatakan Iran baru menggunakan senjata generasi lama dan rudal berhulu ledak 1,5 ton. Menurut Rezai, fase pembalasan yang lebih kuat segera datang dan Israel akan menghadapi kejutan besar. فسر ذلك حقيقة إنه المقاومة الفلسطينية استفادت من انشغال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن ضربات إيران على الاحتلال الإسرائيلي واشغال أيضا المنظومات الاستخبارية والعسكرية في هذه الضربات وتخفيف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية اليوم تستفيد من هذه العملية الإيرانية من خلال الاستفادة من تخفيف القوات ونقل بعض من هذه القوات
واشغال أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي بهذه الضربات، وهذا ما نراه حقيقة في الميدان. هناك التصاعد في عمليات المقاومة النوعية، هناك التصاعد أيضا في خسائر الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال الإسرائيلي رغم ذلك يخفي خسائره. وايضا هناك تصاعد في تراجع معنويات الاحتلال الاسرائيلي والضغط للجبهه الداخليه بانهاء الحرب على قطاع غزه اللي يوجد حجر على حجر فيها. ومع ذلك اليوم كتائب القسام تتميز في هذه العمليه النوعيه، اولا بالتكتيك وطبعا الاستفاده المثلى من الاستخدام الامثل للارض والطبيعه الجغرافيه الموجوده، وواضح انه كتائب القسام تتكيف تكتيكيا مع الواقع الميداني الموجود في الميدان. ثانيا، واضح انه هذه العمليه تتم من خلال دراسه وحقيقه عقليه وقياده قساميه تدير هذه المعركه، وهذا يؤكد انه القياده والسيطره ما زالت لدى الكتائب القسام لديها القدره. اليوم نحن نشاهد الان اولا قياده تدير هذه العمليات، ركن المعلومات والاستخبارات يجمع معلومات مناطق تقدم العدو، تحرك العدو. هناك ايضا انفاق يتم الانتقال منها لدى كتائب القسام في هذه المعركه، وواضح ان القسام لديها قدره وامكانيه في موضوع الانفاق وتنوع هذه الانفاق، وايضا العبوات. نحن نتحدث عن عبوات استخدمت من بدايه المعركه، وما زالت القسام عبوات شواظ، وايضا استخدام الياسين واستخدام سلاح القنص. وهذا يؤكد انه كتائب القسام ما زالت بتقديري تعمل في اطار الصناعه، في اطار التصنيع العسكري والاستفاده المثلى من الامكانات المتاحه، وخاصه الهندسه العكسيه بالاستفاده من الصواريخ التي لم تنفجر. الامر الاهم من ذلك بتقديري اليوم نحن نتحدث عن عقليه قساميه فذه في اداره هذه العمليات من خلال حقيقه التكتيك المدروس من بدايه العمليه وليس انتهاء بهذه العمليه. واضح انه تكتيك هذه العمليه اولا يبدا بمقتربات العدو اللي يتقدم منها، ايضا الاحتمالات الموجوده بالاليات المتقدمه، نوع هذه الاليات، وليس اكتفاء Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer terbesar di dunia bernama C-5M Super Galaxy ke Arab Saudi. Hal itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan perang antara Iran dan juga Israel. Pesawat terbesar milik Amerika Serikat itu terekam oleh Flight Radar 24 terbang dari Pangkalan Udara Aviano Italia menuju Riyadh pada Kamis 19 Juni 2025 malam. Sementara itu pesawat Amerika Serikat tersebut dilaporkan mendekati ibu kota Saudi tak jauh dari perbatasan Iran. Meski demikian, Departemen Pertahanan Amerika Serikat enggan memberikan komentar soal tujuan pengerahan mendadak tersebut. Dikutip dari laman Angkatan Udara Amerika Serikat, C-5M Super Galaxy dirancang untuk mengangkut kargo besar dan personel militer lintas benua. Pesawat ini memiliki panjang 75,3 meter dan mampu membawa muatan hingga 127.460 kg. Dilengkapi pintu depan dan belakang yang dapat dibuka secara bersamaan, proses bongkar muat dilakukan lebih efisien. Pesawat ini juga dapat lepas landas dari landasan pacu pendek dan memiliki jangkauan luas tanpa pengisian bahan bakar udara. Di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah, kehadiran pesawat ini menandai langkah strategis Amerika Serikat siaga perang. Pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah diprediksi akan menjadi target utama serangan Iran. Hal itu terjadi jika Presiden Donald Trump memutuskan keterlibatan dalam konflik Iran dan Israel. Pasalnya Trump disebut akan menentukan langkahnya dalam 2 minggu ke depan. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Iran Aziz Nasirzadeh memperingatkan bahwa seluruh pangkalan Amerika Serikat di kawasan berada dalam jangkauan serangan Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menegaskan keterlibatan militer Amerika Serikat berujung pada kerugian besar. Dikutip dari Tribun News pada Sabtu 21 Juni, salah satu pangkalan utama yang rawan diserang adalah Pangkalan Udara Al-Assad di Irak. Dikabarkan markas ini menampung ribuan tentara Amerika Serikat dan telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Iran serta proksinya. Selain itu, pangkalan militer Tanuf di Suriah kini menjadi satu-satunya markas Amerika Serikat setelah pengurangan pasukan. Lokasi diketahui berdekatan dengan perbatasan Irak dan Yordania, membuatnya menjadi sasaran serangan musuh. Meski demikian, serangan drone terhadap pos terdepan Amerika Serikat di Yordania telah menewaskan 3 tentara Amerika Serikat dan melukai puluhan lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Sistem pertahanan udara Iran berhasil mencegah serangan Israel di wilayah Teheran dan Isfahan pada Sabtu 21 Juni. Beberapa serangan Zionis menyasar jantung fasilitas nuklir di Isfahan namun berhasil digagalkan sistem pertahanan udara Iran. Dikutip dari Al-Mayadin, sejumlah ledakan terdengar di pinggiran timur Teheran sementara pertahanan udara merespon dengan cepat. Pejabat lokal menyatakan sebagian besar ledakan berasal dari aktivitas pertahanan. Beruntung tidak menimbulkan korban jiwa di lokasi strategis bahkan tanpa pelepasan bahan berbahaya. Meski demikian, satu bangunan perumahan di distrik Salarieh terkena serangan menewaskan 2 warga sipil dan melukai beberapa lainnya. Di saat bersamaan, Iran membongkar jaringan mata-mata besar menangkap 22 orang yang diduga bekerja sama dengan intelijen Israel. 8 diantaranya ditangkap saat mencoba melarikan diri di perbatasan barat Iran. Operasi kontra-intelijen ini melanjutkan penangkapan puluhan tersangka lainnya pada 16 Juni lalu. Sementara itu, Iran menegaskan tak akan menoleransi serangan terhadap wilayah, rakyat, dan kedaulatannya. Di tengah meningkatnya serangan Israel, Iran menyatakan tetap teguh menjaga stabilitas nasional dengan dukungan rakyat dan kekuatan pertahanan dalam negeri. Thailand. Garda Revolusi Islam Iran telah melancarkan serangan yang menyasar sejumlah target militer strategis di pusat kota Israel. Angkatan bersenjata Iran mengungkap bahwa serangan tersebut menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair serta drone Shahed 136 buatan dalam negeri. Bahkan sistem pertahanan Iron Dome Israel dikabarkan tidak mampu menghentikan drone yang diluncurkan dari Iran. Adapun target utama serangan ini adalah pusat militer dan operasional Israel di wilayah tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Selain itu, IRGC menyebut drone mereka masih beroperasi di langit Israel dan serangan lanjutan akan dilakukan secara beruntun. Dalam pernyataannya pada Jumat 20 Juni, IRGC mengatakan serangan gabungan ini dilakukan secara sengaja dan terukur. Sementara itu, mantan Komandan IRGC Mohsen Rezai menyebut bahwa Iran sejauh ini masih